बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु आलैकुम रहमतुल्लाहि वा बाराकातुहु केनास रोहिंग्या जाति बाई बेनाइनल मुरब्बियल बियारामतुन बासिबल्ला सद्द बाइनल बेगुन गमासन आलহামদুলিল্লাহ आइयो गमासी आज 25 तारीख 11 मास 2025 ओनारा सामने आसी रिफ्यूजिर कैमतुन बेशा बेशी बाइंदी सोয়াল गरेर उतानी बियाराम लई लम्बा टाइम धरी गम नर तैले आरा साइम दे उतानी बियाराम इबे कियस जरिया इबारे कैंगल खत्म कर भेजुम और इबा हইলে दासे की आलामतकल देखा दिए आनो बुझे दिए फले शुरू मध्य आमबासाद मादी बारे स्किन एलार्जी हो स्किन एलार्जी हইলে दासे सामर ओरे जत किसिमा उतानी बियाराम एरिया बाद ही बारे डॉक्टरी बासाद मादे आर्टिकेरिया बोली हो तैले एलार्जी बियाराम हो दिबा सिर्फ गा सामत ओदन सोगो तो पारे नाको तो पारे जेन नेकी नाको तो से ना ये ठंडी और हिंदिला सोगो तो फानी ये आर क्या सोखु आएगी होई इम बेगुनर मिले रे एलार्जी बोली हो तैले एलार्जी बियाराम इबा क्योर जरिया ओदे हता गानर आगे ध्यान दिए रखुनी गात मादे जो कि विटामिन और विटामिन B12 और जो होमियो दई ताकिले और विटामिन एर जरिया इन बोर्ड डॉक्टर को दासे एहता गिन न हो विटामिन जरिया दासे मत स्किन एलार्जी अनेक यान हो हाँ ओ दुनिया रे डॉक्टर बेगुन एड्रेक क्या हाँ एड्रेक क्या तैले विटामिन ई जरिया और विटामिन ईर होमियोलियो विटामिन ई हो दी बारे दासे बहुत के ये दासे ब्यूटी विटामिन हो विटामिन ईर जुदी फुराता के दइले गाছ साम ठानता आइबो खस्साता आइबो 40 বছর যে মানুষ গরে দাসে 30 বছর যে 35 বছর যে মানুষ দইলে আইবো কি জরিয়া विटामिन ईर जरिया तो विटामिन ई ये सामरे थल दिला राखे सामरे बिजे रखे साम फुआइतनो दे विटामिन ए यो सामरे फुआइतनो दे या साम गा सामान फुआइ गिले के होशा होश हो जागो बा दे उता अने ना किनो हेतला विटामिनर जरिया एलार्जी बियाराम हो दिबा अदियान प्रत्येक बाइंदे दिलत मादे विश्वास जमाइबा यार बादे लोअर होमियोलियो यार बादे साफ सुथरा नता कन जरिया गा गोसल हमदुए अथवा आरजनर हर फिंदे अथवा गामेर से हर हदिन लई गाड़ी जी नाम मत गा दिए अथवा नुआ हर एकबारे नुआ हर किनी आनी और दासे फिंदे इन जरिया क्या हইলে नुआ हर बानाइबार समय केमिकल दिए बाना तो नदीर जो गात दे ताले इबार जरिया एलार्जी बियाराम उतानी बियारामी न यार बादे दाबाई बेशी खाइलियो दाबाई जो बेशी हद दिता गले दाबार जरिया रिएक्शन देखा यार बादे मौसम बदलिलियो खराब पानी इस्तेमाल करलियो फुगे जुगे हलियो फुक बोर्ड दिल्ला फुका से फुका हलियो उतानी बियारामिन हो आर के सुहाना जरिया यार बादे वायरस जरिया फंगल जरिया हो यार बादे दुलमेडी जरिया आर दासे दुआ जरिया इन नाकतुन बयारकल गलिले हिंदिल्ला उतानी बियाराम इन आरो हेसुआ हले कैशक कलतुन बिलार कैश फुरर कैश हिंदिल्ला फागर फोर इन जरिया इन लेखाला जोला गरद दे तागेली इन तुनो एलार्जी बियाराम हो दिबा तो एलार्जी बियारामी बइले आलामत कल की देखा दे हता गानर एकना करी बुझी चाइयो गा सामफुआ जाइबो गई उताइबो गार साम लाल हইব फेसरा फुड़ब नाकतुन फानी आइब उठ फुली जाइब गई
চোখ ফুলি যাবগৈ ইন হলে আলামত তুই ইনরে যা আছে আর লত ফাই দিলি আর কি করছু রিফিউজির কেমত তো বেশিসা গরিব টিয়া পয়সা হাময়া নাই যদি বেশি আছে তুই তারা কি করি ইমান হদ দই থাকিলি নাইজল তেল হলুদর গুড়ি আর দই ইনরে মাখিওরে সনা হাত ডলা ভং করে ডল খতম হয়ে যাবে গই খটিয়া হর চইব দইয়ল্লা ঠিয়া জুড়ি ন পারত দইলে হলুদ লইয়রে দেন নাইজল তেল ডল খতম আয় হইজ হতাইন যদি কি দোত নইও দইলে দোতো তো সামর বিয়ারাম দোত মাতে দুই দইলে আছে উগলে সামা দোত যা উঠাইলে ছুড়ব আর উগ আছে যে কুই বলি হ আর হঠাৎ একজিমাই হ তাহলে কুই হ দিবা উঠাইলি যেত উঠা এত গম লাগবে মন্ত্র পানি ধরিব তাহলে সামা দোত যা যেত উঠা এত গম লাগবে কিন্তু ছুড়ব দে হিন আল্লাহ দাবাই আলক তাহলে হন মেডিকেল মেডিকেল স্টোরের মাঝে যাই দাবাই দোয়ানোর মাঝে যাই অ্যান্টিহিস্টামিন দাবাই হলে অনারারে দিব ইন হাইরানো যদি নজার দইলে যদি লম্বা টাইম দিয়ে উঠা নিবি আর আমি দই থাকিলে দুপদ দইলে এন্টি ফঙ্গাল ক্রিমও আছে ট্যাবলেটও আছে ইন দোয়ানাতুন লইরে হমটিয়া ইন হসা ইন কিনিয়রে খাইবা আর লিপিবা যদি গুড়া হুয়াইনত দইলে ডাইপিন ড্রাইমিন সিরাপ আছে এবারে হাজি নেবিন না যদি কি খাবত দইলে যাইব গই ইয়ার বাদে যাবাই তুন নাকতুন বেশি ফানি আই যাগই নাকত মাদে মানে 24 ঘন্টা শিওনিরি ফানি জরে হিতে রাধা আছে এক জগ গরম পানি গড়গড়ায় গরম পানি রে জকত মাদে বরি ফাললে আছে মুখ সিয়ন আছে দিলা সিসম মাদে বরি মুখত মাদে হর বাঁধি গরম পানির বাপ উড়ে দিয়ে হিবারে ধোঁয়া হিবারে নাকে ঠানিয়রে গলত দই থাকিলে ইয়াইও পই যাব গই নাক পই যাব গই কি সুন্দর যে আসান এলাজ আজি আর আইন লই রে বছরা বছরি মাসকে মাস বিয়ার আমলে দুপাত শিবজির কেমন মাদে আল্লাহ দো খতম করি না ভারত দে মানুষ বেশি আছে এত ভাই বিয়ারামতন বাঁচিবলা কোশিশ করিবা জিন ওইলে বিয়ারাম ও এন হই হিন্দা আছে ইস্তেমাল নকরিবা আর আছে ভালো লাগিলে আয় গুণাগার লেখানা দোয়া করিবা আয় এখানা দোয়া দিমা তাকে সময় সময় বোধ বাই এনে বেশি বাই এনে সোয়াল করলে ওনারা সামনে আই যদি কি আর হঠাৎ হন বাই এনে দুঃখ দই থাকিলে মাফ করে দিবা যদি বালা ফত দইলে একখানা দোয়া করিবা আর ভিডিওরে শেয়ার করিবা তোমার শেয়ার জরিয়া আর গবাই এবি আরামলে দুঃখ নভাইব দিয়ান আনারস আজের সব ওনারা খাইতে পারো ভালো আলেমকলে জানে আইদের হই না জাজাকাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।